तो हाय सांगवानी मो चिकनाथ आपण मोर छोटे वीडियो स्वागत जनावि। तो आज आपण को गोटे बढ़िया जिनस देखा चाहूँगी। तो मो पाखे छोट गोटे पियानोटे थिला। से पियानो साहाଯ୍ୟରେ आपको मु सारेगामा पाधनिसा गीत शिखेबी आपको आ तो केमी व्यवहार करती से विषय भी आपको कहबी। जदि सांग मैंने आपको मोर छोटे वीडियो भल लगुच ताले आप मो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पाखे थे बेल आइकन टाक भी ऑन कर देवे। जहाँफल मुझे जहाँ भी सब नुआ नुआ वीडियो पकेबी आपण पाखे आसिकी प्रथम पहुँचीज। तो आपको चलतु वीडियोटा स्टार्ट करुँची आपको देखुची केमी से पियानो को आप व्यवहार करेंगे। आदि आप जन बिगनर मैंने आप नुआ नुआ शिखुंती कि गीत शिखा चाहती कि माने गीत कि भजन जन कि सब शिखा चाहती से जहाँफल आपको भी बहुत सहज हम शिखा। तो यहाँ छोटियाटा आपने चाहिए आपण बैगरे भी आपको पूरे नहीं पारे। आपको आप दी प्रकार भाव में व्यवहार करेंगे। प्रथम तो आपको बैटेरी पकई व्यवहार करेंगे, द्वितीय आपको चार्जिंग साहाଯ୍य भी व्यवहार करेंगे। आप पाखे जी फोन चार्ज थी जो यूएसबी चार्जर अच्छी माइक्रो यूएसबी चार्जर से माइक्रो यूएसबी चार्जर साहाଯ୍य आपने फोन को सॉरी फोन को पियानो को आराम से माने करेन्ट साहाଯ୍य चार्ज जो चल पारे। तो सांगने आपंक पाखे जदि चार्जर ना आप गोटे जगार अच्छा कि जो करेन्ट नहीं आपण मैंने बजे पारे। तो किंतु टेंशन हमार किसी चिंता नहीं, आपण मैंने बैटेरी भी बजे पारे। आधे दी प्रकार ऑप्शन अच्छी आपण आपको बैटेरी साहाଯ୍य बजे पारे ना चार्जर साहाଯ୍य भी बजे पारे। तो आसते वीडियो स्टार्ट करिया। आप देखी पारे ये जो पियानोटा थुआई यहाँ मो छोट बेलर पियानो। तो आपण को मुझे सारेगामा पाधनिसा जो सेटा बजेकी आपको देखेबी। आपण को आ विषय बतई दूसरी प्रथमे देखु ये जो लिखाई प्रथम यहाँ जो सब लिखाई T1 T2 T3 T4 T5 टू जो T1 टू जो T8 जगह अच्छी ये तार प्रथम जो तार सब चेंज हम सब प्रकार माने टोन फोन चेंज हो पार। ये जो लिखाई डग ये फ्रग ये डग ये बार्ड लिखाई। ये है सेमती ड्रम ये जो लिखाई देखो यहाँ ड्रम बाय एनिमल थरे चिपिले ये एनिमल मोड हो जाफल जो सब तले जो एनिमल लिखी से एनिमल सब माने शब्द बाहर आउ थे यही स्विच टाक आउ थे चिपिले आर माने ये जो ऊपर ड्रम सब चित्र देखिए सब प्रकार बाज आपको बजे भी शुणेबी सारे कम भी बजे भी देखेबी। आ जो देखती ये जो स्टॉप डेमो 1 डेमो बी डेमो सी डेमो सी जगह अच्छी जो रेकर्ड प्ले स्टॉप अर्थ है मन ये आप जो डेमो ए बी सी जो लिखाई ये सब गीत बाज आपको गीत भी शुणेबी। स्टॉप चिपिले गीत बंद हो। ये जो वॉल्यूम अच्छी एपट वॉल्यूम कम वाला साउंड बढ़िया कमेबा। एपटे देखो ये गोटे वॉल्यूम अच्छी देखो ये जो वॉल्यूमटा अच्छी देखुं ये वॉल्यूमटा है तार माने स्पीड कंट्रोलर माने केते स्पीड गीत को बजेब केते धीरे गीत कमेब। यहीटा जो एठी R1 ठू R8 जगह एपट भी अच्छी देखिपे। ये गीतर सब टोन फास्ट जो अच्छी 8 टोन्स प्रथमटा है देखिपे T1 रे पियानो T2 रे है ऑर्गन एम सब लिखाई। ऊपर तक लाइन तक जितक सब ऊपर लाइन तक जो आप देखती ये ऊपर लाइन तक है टोन पे चेंज हम आ तल जो आईटी 8टा जो आहरी 8टा जो यहाँ देखिए आपको यहाँ है गीत गीत विषय ये भी कहुई आप देखूँ सब प्रकार गीत बाजिपर। तो आपको पछड़ देखा यहाँ है दीटा स्पीकर तार ये मिल जाव आप देखिपे एपटे गोटे स्पीकर आउ एपटे गोटे स्पीकर एतेरे टोटाल 82टा ना 83टा माने की मिल जाए बजाई आप पछड़ देखा यहाँ माइक सेक्शन आ माइकटा मु रखी कौटी पाऊनी आपको देखी आप देखिथे एमतिया ये पियानो यहाँ माइक सेक्शन यहाँ बैटेरी सेक्शन ये बैटेरी पड़ी 3टा बैटेरी पड़ो जो घंटा बैटेरी घंटार जो बैटेरी पड़ी से बैटेरी ये 3टा पड़ो 3टा पड़ला आपड़ ये 2 in 1 आप करेन्ट बजे पारे
चाहिए करेन्ट बजाई चाहिए बैटेरी बजाई। तो आप देखिए मो पाखे ये चार्जर गोटे अच्छी चार्जर साहाଯ୍य आपको बजेगी शुणेबी कारण मोर बैटेरी ये जो ऊपर थाकटा था यहीटा ये मेन थाकटा हजि मोर बहुत दिन हेले से हजि। तो चलते आपको सेट करदेवी आपण को बजेगी देखेबी। तो सांग आपको आउ गए जिन देखा बुलाई देखूँ यहीटा जो देखुं ये माइक्रो यूएसबी चार्जरटार यहाँ माइक्रो यूएसबी चार्जर आप देखिपे ये चार्जिंग पिन दब ये तार ऑक्सटा ये माइक कनेक्ट कर बजेबे यहीटा किसी नुह मुझे भाविली ये पेनड्राइव सिस्टम बेलिका किंतु काटिकी देखला पेनड्राइव ना यहाँ गोटे खाली खोल बेले गोटे थिला। तो देखिए बर्तमान मु चार्जर से बोर्ड रे लगे सारे ये चार्जर ये अच्छी ये जो पिनटा यहाँ माइक्रो यूएसबी आप देखिपे देखो यहाँ माइक्रो यूएसबी आपन को लगे भी देखई दूची। देखिए तो सांग मैंने ये बर्तमान लगिगला। तो सांग मैंने आमर पियानो रे चार्जर लगिगला देखिपे से स्विच ऑन कर देची ये पियानो रे ये जो स्विच पावर लिखाई ये गोटे थर चिपिदेवे बर्तमान ऑन हो गला आपन को बजेगी शुणुची देखु यहाँ था वॉल्यूमटा तो सांग मैंने यहीटा जो लिखाई यहाँ डग फ्रग डक बार जो लिखाई ये जो स्विचटा आप देखुंती ये स्विचटा को थरे चिपिबे तापर यहाँ आप शुणुवे कुकुरटा साउंड होची यहाँ जो फ्रग बेंग साउंड हम यहाँ जो डक बतक तार साउंड हम यहाँ जो चढ़ई साउंड तापर ये स्विचटा को आउ थे चिपिला तापर यहाँ ड्रम साउंड हम शुणु तापर यहाँ छोट ड्रमटा जो एटा जो गोटे बड़ थाली भाया जो गोटे थाई बजाती तार ना तो मुझे जाननी किंतु आपन जी जानते कमेंट कहे यहाँ बजाऊँ शुणु यहाँ आउ गोटे छुटियाटे आप शुणीदे तापर यहीटा तो गीतटा आपन कही ये भी गीत आपन को यही जो लिखाई डेमो वन आप गोटे गीतटे शुणी दूची। तो सांग मैंने आपने डेमो वन गीत शुणी पारे डेमो बी रे भी आप गीत शुणी दूची देखो शुणु। तो सांग मैंने यहाँ तार साउंड कमिया बड़ा कहीपर गीतर गीत बंद है डेमो सी रे गीत अच्छे आप शुणुची आप शुणी पारे तापर आपको टोन उपर आउची प्रथम है पियानो टोन T1 टा चिपदेले पियानो साउंड हम तापर सेकेंड टा ऑर्गन रो टोन तापर थर्ड टाला भायोलिन रो टोन तो सामने यहाँ हारमोनियम भाया टोनटा सुगाऊँ तो मुझे किसी टोन ना जानी आपको शुणी दी।
ତାପରେ 5ଟା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଜୋର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଞ୍ଜୋ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହେଇଛି T5ଟା ହେଲା ବାଞ୍ଜୋ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ଟେନ୍ 6ଟା ହେଲା ବେଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଲ୍। ତାପରେ T7ଟା ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବକ୍ସ। T8ଟା ହେଲା ଗିଟାରର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ T2ଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, T2 ହେଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରେଗାମା ବଜେଇକି ଶୁଣଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସା, ଏଇଟା ରେ, ଏଇଟା ଗା, ଏଇଟା ମା, ଏଇଟା ପା, ଏଇଟା ଧା, ଏଇଟା ନି, ଏଇଟା ସା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରେଗାମା ପଦ୍ଧତି ନିଶା ଶିଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜେଇକି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସା, ତାପରେ ରେ, ତାପରେ ଗା, ତାପରେ ହେଲା ମା, ପା, ଧା, ତାପରେ ହେଲା ନି, ତାପରେ ସା, তারপরে ফির সা, নি, তারপরে ধা, পা, তারপরে মা, গা, রে, সা। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରେଗାମା ପାଧାନିସା ବଜେଇକି ଶୁଣେଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ବୋଲିକି ବି ଶୁଣଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଶୁଣିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାରଣ ମୋର ଥଣ୍ଡା ସକାଶରୁ ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ବୋଲିକି ବଜେଇକି ଶୁଣଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସା, ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା, সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଜେଇକି ଶୁଣେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ବଜେଇକି ଶୁଣେଇବି। ତ ଯଦି ମୋର ଟିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ R1 ଠୁ R8 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, এইটা ହେଲା ମାନେ ତା ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଡେମୋ 1, ଡେମୋ A B C ଶୁଣିଥିଲି, ଏତକ ଫଳ ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ପ୍ଲେଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଦୁଇଟା, ଏ ସୁଇଚ୍ ଦୁଇଟାର କାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ପିଆନୋଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ R1 ଠୁ 8 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ R1ର ଗୀତ ଶୁଣାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ R1ର ଗୀତ। ତ ଏଇ ଗୀତକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୁଇଚ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟା ସୁଇଚ୍ ହେଲା ମାନେ ଗୀତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ତ R2ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାଇନସ୍ଟାକୁ ଚିପିଲି, ଗୀତ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ଟାକୁ ଚିପିବି ଗୀତ କେମିତି ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ R3 ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଶୁଣି ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା R4 ସାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା R4 ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ବଜେଇକି ତା ସହିତ ପିଆନୋ ବି ବଜେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗୀତ ଏଇ ଯେଉଁ R1 ଠାରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଟୋନ୍କୁ ନେଇକି, ଏଇ ସବୁ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତକୁ ବଜେଇକି ମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ତ R5 ବଜେଇ ତାପରେ R6ଟା ବଜାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। R4 ବଜେଇ ଦେଇଛି, R5ଟା ବଜେଇବି। এটা হলো R6। এটা R7। এটা R8। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୀତଟା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ R1 ଠୁ R8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ରହିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋନ୍ଟା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଟୋନ୍ ବଜେଇବେ। ମୁଁ T2ଟା ବଜେଇବି, କାରଣ T2ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବଜେଇବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାରେଗାମା ବଜେଇକି ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ହେବ, ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସାରେଗାମା ବଜାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିକି ଶୁଣୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଅପସନ୍ଟା ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ପ୍ଲେ ଅପସନ୍ଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ କଲାନି ବୋଧେ, ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ହେଇନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଶୁଣଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବଜେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ ତାପରେ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ବଜେଇଲି, ଏସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଉପରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଗୀତ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂର ମାନେ କାମଟା ମାନେ ଏତେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅପସନ୍ଟା ଦେଇନ୍ତି ଭଲ କରିନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ବିଗିନର୍ ଶିଖୁଥିବ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ବିଗିନର୍, ମୁଁ ବି ଶିଖୁଛି, ଯେ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିବ ପିଆନୋ ମାନେ ବଜେଇବା ଶିଖୁଥିବ, ସେ ଯଦି ମାନେ ଯାହା ବଜେଇଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ମନେକର ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ବଜାଉଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଶୁଣିପାରିବ। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମି ରହିଗଲା, ଆ ଦେହରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ଦେଲାନି। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଖାଲି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ବିଗିନର୍ ମାନଙ୍କର ପାଇଁକା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଆନୋ ହେରିକା ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତକୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନ୍ତି, ଏହାକୁ ମାନେ କିଣିପାରିବେ ଆଉ ସହଜରେ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି।